Jason, kunwari mabilis. Hindi, yung normal muna. Ready? 1, 2, 3, go! Medyo adjust kayo kasi hindi kasya yung ano. Okay, ready? Ready na tayo, ha? Baliktad! Tama, baliktad. Tama. Ready? Normal! Okay, next game. Ang bilis. And go. Ang akin na tangga. Okay, ready? And go. Ready? And baliktad. Ay, sorry. Dapat sa baba. Sorry, Jason. Hindi dapat taas. Normal! Okay. Ready? And normal! Normal! Okay, ready? And normal! Baliktad! Baliktad! Normal! Baliktad! Tama! Hooray! Michelle. Next! Baliktad! Baliktad! Tama! And go! Normal! Baliktad! Baliktad! Normal! Normal! Sabi ko normal. Normal tayo natapos. Normal! Hindi ba si Dimples? Okay, ready? And normal! Naka-video. Isa pa! Normal! Mali-mali si Missy. Kayo ko lang nalaman. Kaya pala lagi mainit ang ulo, mali-mali. Okay, normal! Ready? And baliktad! Normal! Magagaling yung tatlo? Ready? Mas kibig kayo, no? Ready? Baliktad! Mamamali ka! Baliktad pala. Sorry ma. Sorry lang. Baliktad na eh. Isa na lang.
yung shot. Okay. Oh, face to face. Pitchin, pitchin. Ang makakalaban niyo si Missy. Missy ko ang Amazona, ha? Okay, okay. Ready? And go! Hooray! Normal ba? Normal. Hep, hep. Hooray! 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 Baliktad! Hooray! Hep, hep. Palamakan natin si Sean. Yung Amazona. Plus 50 pa to. Lalabanin mo yung Amazona. Pagiging 100 to, Ma'am Nice. Pag nanalo ako. Kasi may Amazona, kung mananalo ka. Pero pag hindi ka nanalo, 50 lang. Sa akin yung 50? Sa'yo mapupunta. Okay, di tapat kayo, tapat. Okay, ready? Lahi ng konti para mabilis yung mic. Ready? Baliktad! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, Hep, hep! Hooray! Panalo si Missy. Tama! Tama! Tama ba? hooray! Pero, Masaya. Hindi dapat hindi papalakpak, di ba? Hindi, O masaya. one more, ha? Masaya lang ako eh. Ano na? Hooray! Okay? O, dali, dali, dali. Bakit? Di ba pwede mag-isaya? Hep, hep! Hooray! Si Sean talaga nanalo. Palabakan natin si Sean. Sa rap, si Sean 100. Kasi natalo.